Hola, bienvenue to a new video en Canal con C de Cami. Vale, pues estaba pensando para esta semana, si ya os he hablado de París, ya os he hablado de viajes, ya os he hablado pues de comedia, más o menos. ¿De qué os podía hablar esta semana? Pues de idiomas. Esta semana vamos a hablar de idiomas y es que hay algo que me he dado cuenta en mucha gente y es que hay miedo a los idiomas. Hay gente que tiene mucho miedo de practicarlos, no solo de practicarlos, sino de que se les olviden, de no tener el acento, entonces por eso no los habla, o como creen que al intentar imitar el acento pues no se les va a dar bien. Y estoy hablando de acento refiriéndome a la pronunciación más que al acento, porque sí que es algo común que a los españoles se nos note mucho el acento que tenemos. Since this video is about languages, then I'm gonna be speaking in 3 languages. Because I speak 3 languages, if you don't know me yet. I speak English, French and Spanish. Spanish is my first language. I was born in Argentina, but I moved to Spain when I was 2, so I learned to speak Spanish with a Spanish accent. I think at first I had a little Argentinian accent, but then it changed as I grew up in school. Like when I was 6 or 7, I already spoke with a Spanish accent. Then the next language I learned was English. Of course, I wasn't good in English like I could say I am now. I started learning English when I was 3 in school, and we kept learning, and I was good at grammar. Hello everyone, sit down please. No, what's that noise? It's my dad. Oh. Because I liked it, I saw it as something that was a language, I didn't see it as a class, and that's something I want to talk to you about. A lot of people can't find the passion in languages because they start learning them in school and they see them as another class they have to study for, another pressure, another, you know? But I never saw it like that, and I think that's something we should educate kids more on, like seeing languages not as another class that they have to learn, they're forced to learn, but another tool they can have in the future to communicate to people, to make friends, to socialize. We should sell it more as a social thing. But anyways, as I was saying, I wasn't good at speaking English just like that, as easy, and I was just learning very well what I was doing at school. And then the way that I got good in English, in conversational everyday English, was by going to the United States. I'll always support this idea of going to another country to learn a new language. But of course I know not everyone can just say, okay, I'm gonna go study in the US for some months. In my case, if you haven't heard of it, I got the Amancio Ortega Foundation Scholarship for Spanish students that want to study 11th grade there. And yeah, I got it. I studied there for a year. You can see all my previous videos from some years ago of my experience there and all the process to get the scholarship. And then, of course, once I came back from the US, I stopped practicing English a little bit to focus on coming back to Spanish. So I came back to practicing it on a normal basis, and yep, that's where I am today. I feel the most comfortable in English nowadays. I don't know why, but I think it just flows easier. And if I'm just doing a speech by myself, I feel way more comfortable speaking in English than in Spanish. In Spanish, I feel I'm very slow. Either way, I'm already slow in all languages because that's my way of speaking. I'm not a fast talker like most people in their languages, but yeah, English is the one where I feel most comfortable speaking by myself. On passe au français. Là, c'est où je vais parler de la peur des langues. Vous avez vu dans ma dernière vidéo en français sur la culture en France, j'avais trop peur de parler mal en français. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'après les gens me disent « mais tu parles bien, mais ton accent c'est incroyable », tout ça. Mais en fait, moi, je ne peux pas m'écouter et dire « bah oui, je parle bien en français ». Je ne sais pas pourquoi,
j'ai toujours cette insécurité. Et avec les français, j'ai commencé à étudier le français quand j'avais 6 ans à l'école primaire. C'était un peu comme l'anglais, on a commencé avec les couleurs, l'alphabet, ça se dit comme ça, les nombres. C'était un peu une langue secondaire pour moi. Je rêve que je décolle comme un aéroplane. Je n'ai pas trop donné de l'importance au français dans l'école primaire. Mais quand je suis rentrée au lycée, en Espagne le lycée c'est à partir de 12-13 ans, le français a pris beaucoup plus d'importance pour moi parce que à mon lycée on avait l'opportunité de faire un échange de 8 jours seulement, mais c'était un échange. L'échange, oui, un échange. Désolée, vous voyez, je fais des erreurs, mais quand même je peux les voir et je les corrige, et c'est bon. Il n'y a pas de problème avec ça. J'ai fait un échange à Aix-les-Bains, à côté des Alpes, à côté des Chamonix. C'était incroyable. Je dis toujours ces mots, incroyable. C'était super beau, super joli. Je gagnais beaucoup plus d'expérience en parlant en français. Parce qu'avant, je crois que je ne pouvais pas avoir une conversation en français. Avant ça, quand j'avais 15 ans. Mais après ça, je gagnais de la sécurité en français. Et j'ai décidé que je voulais aller en France. Mais c'était pas un rêve parce qu'au même temps j'avais les rêves d'aller aux États-Unis avec la bourse. Mais quand je suis retournée des États-Unis, après retourner des États-Unis, que je voulais faire un programme Bachivac qui c'est moitié français, moitié espagnol. Et avec cette opportunité, je suis allée à Paris et là, c'est où j'ai amélioré en français et je parle comme je parle aujourd'hui. Quand même, je vais continuer à améliorer parce que la dernière fois que j'ai pris un examen des niveaux en français, c'était les V2. Et maintenant, je crois que j'ai le C1, donc j'aspire à avoir le C2. Et si je continue à faire des vidéos comme ça, où je fais des speeches en français, bon, je vais améliorer. En France, je fais des exposés où je dois parler pendant 15 minutes en français, mais c'est pas les mêmes de penser ce que je vais dire, parce qu'en fait, les exposés, je sais ce que je vais dire parce que je l'ai dans un papier, je lis, je regarde le public, mais en même temps, je lis. Donc, Y ahora vuelvo al español porque quiero hablar del miedo a los idiomas de nuevo. Eso, quería deciros que no tengáis miedo de hablar o de mejorar un idioma porque penséis que alguien se va a reír de vosotros o que no os van a aceptar o que os va a costar mucho más socializar. Simplemente incluso en vuestra ciudad, aunque no podáis o no, si nos surja la oportunidad de viajar a otro sitio, intentad conocer a gente con la que podéis practicar el idioma, aunque sea incluso español o que hable el mismo idioma que vosotros. Simplemente practicad, y practicando es como se mejora. Hay una dificultad añadida al hablar con gente que habla vuestro mismo idioma, y es que si no sabéis una palabra, pues os pasáis de nuevo a vuestro idioma nativo. Pero eso es algo a lo que uno tiene que acostumbrarse, a salir de la zona de confort y poder practicar idiomas. A mí me gustaría más utilizar todos los idiomas a diario, que lo puedo hacer en París, pero aquí, por ejemplo, no lo hago. Así que, mirad, estoy haciendo vídeos con vosotros y me gustaría crear un espacio de discusión en cuanto a... En francés está la palabra discussion, que es de debate, de hablar, y es que me digáis, por ejemplo, en los comentarios qué idioma es vuestro idioma nativo, cuál me entendéis y no leéis subtítulos. Si entendéis todos los idiomas que hablo, pues mejor, dejadmelo en los comentarios. ¿Qué idiomas queréis aprender? ¿Qué plataformas usáis para practicar los idiomas? ¿O cuáles son vuestras maneras de aprender? Creo que esto sería un buen espacio para que todos compartamos nuestras maneras de practicar, mejorar y seguir con los idiomas. Evidentemente, para que no se os olvide escucharlos, pues mirad series para acostumbraros a expresiones, a frases típicas, a vocabulario. Tenéis los subtítulos si todavía no entendéis 100% el idioma. Idiomas que yo quiero hablar en el futuro serían alemán, italiano y portugués. Italiano y portugués son idiomas muy parecidos al español
y un poquito al francés incluso, o sea que si ya tenéis esos idiomas o una base en esos idiomas, pues no debería costarnos. A mí no me debería de costar nada, por ejemplo, lo que pasa es que tengo que ponerme. Y eso es algo que al dejarlo en vídeo, pues mira, a lo mejor me da por ponerme. Por último, alemán. Es difícil, pero es un idioma que me parece súper importante y necesario en Europa, así que me haría mucha ilusión aprenderlo, porque abriría todavía más puertas. Y es que una vez hablas idiomas te abres las puertas a todos lados. Así que eso es todo, amigos. Recordad, comentad en este vídeo. Creo que este es el vídeo en el que por fin puede haber comentarios, porque la caja de comentarios suele estar vacía. Y hacen falta comentarios en este canal. Así que ya sabéis, suscribíos, dadle a like, comentad y compartidlo a vuestros amigos si queréis solo tener una conversación sobre idiomas, y quizás esto os ayuda a empezar a hablaros por escrito, por WhatsApp o en persona, de vez en cuando en otro idioma. Yo os dejo aquí hasta la semana que viene y cualquier pregunta que tengáis, sabéis que me la podéis hacer en redes sociales. Adiós y os quiero. They say into your early life romance came, and it